Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Good evening, everyone. My name is Alberto Fonterrada, and I am the Cultural and Interinstitutional Liaison here at UNAM Chicago. Como participante activo en la vida académica y cultural de esta gran ciudad, la UNAM Chicago busca estimular el gusto al arte, el conocimiento para enriquecer nuestra ciudad, manteniendo a la vez la integridad y excelencia de nuestros programas educativos. As an active participant in the city of Chicago's academic and cultural life, UNAM Chicago seeks to stimulate public awareness of the arts and humanities to enrich our society while maintaining the integrity and excellence of our educational programs. El día de hoy nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de la embajadora Reina Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago, and we're very honored to have with us Mr. Daniel Green, president of the Newberry Library. Sin más preámbulo, please. Quisiera invitar a nuestro director, al doctor Javier Laguna, a dirigirnos unas palabras. Me voy a quitar la máscara para que me reconozcan. I'm removing my mask so you know that it's me. If someone didn't understand what I said in Spanish, we teach Spanish here, remember. It's a pleasure for us to have you here tonight, for many reasons. First is one of the rebirth of the programs, the cultural programs in UNAM Chicago. After this pandemic that we had to close and we missed the opportunity to be together with you all, this is something that we're really looking forward to have and hope things look more bright into the future now, so I'm sure that we'll have many more. And the second is to the event that we gathered here for has to do with the map of Cortez. I'm not going to talk about it, but we all know what the map of Cortez is. And I just remember that when I arrived to Chicago several years ago, I was able to go to the Newberry Library, and the president in those days invited me to see the original map of Cortez, that you'll hear more about it. And so when I met Daniel Green in his new position as president, I told him, you guys have a treasure there. Well, let me rephrase that. They have 600,000 treasures. The library, which is an amazing documentation center, historical documents from Europe and Western America and the colonial times and so on, holds close to 600 or more thousand historical maps. One of those is the map of Cortez. And they say, well, you have this work there, but one is very significant for us. Well, maybe not just the Mexican, I think for all the Latinos in the continent is very, very unique to have to know that. So I remember what I felt, and I told Danny, when I saw this is what Cortez sort of like thought they saw, or whatever his painters were able to put together, it was exciting for me. So exciting that every time the president of UNAM came to visit, I made sure to call my friends at the Newberry, and we took him there to show him the map. So that's something that I told him, we have to do something together with this map. This is something that we can work with the Mexican consulate, which I appreciate very much, your presence here, Ambassador, of course. And let's do, could be something that we can bring closer the people of the Mexican community to the treasures of the Newberry, closer to the UNAM. So we're working on that. This is the first step. And the first step has to do with something that the Newberry did like several months ago, which is to give a gift, which is a facsimile of the map. A facsimile, I learned about it so much when my president, Dr. Brauer, came to Chicago and he saw the map. And then months later, the Board of Trustees welcomed me as a new member of the Board of Trustees of the Newberry Library. I presented to Daniel Green, like it's something that the president of UNAM would love to, is a facsimile of the map of the Cortez, something that the UNAM in Mexico could have there. So I learned about it thanks to Raquel Burros, that is going to be talking today. And facsimile for me in those moments was like a fancy name for a Xerox copy. Well, what's facsimile? There's not a big deal about it. But of course it's not. A facsimile is pretty much a clone of the original. Pretty much sort of like replies or repeats the texture of the paper, the tone, the colors.
just the expert eye can see that this is a new thing, because that's a facsimile what it's all about. So one facsimile was, for the first time they did that. I understand, Danny, you correct me. The map is already digitized and you can have access to that in many sources. But facsimiles are very limited what they've done in the past. So one was donated to the UNAM in Mexico, and we had a ceremony today to be grateful to the Newbery that was participated. And as a surprise, as a pre-Thanksgiving token of appreciation, he said, we have one more for you. And this is what we want to see today. This is the opening, the unveiling of the Mapa Cortez, the second facsimile that was donated to UNAM Chicago. So saying this, I think this is something that we people from Mexico were going to enjoy. This is going to be exhibited now forever. It's going to be permanent in the campus of UNAM. And I think that we are very grateful again to the Newbery. And I think this is something that we have to be happy that the Newbery holds and is taking care of the original map. So we have heard so many things about the originals that we don't know where they are. So we know that this is so well preserved there, and the humidity and the temperature, and all these things that they are professionals about it. So that's great. I don't want to keep talking more. I want to continue with the program. And I would like just to, please, Danny, you can give us some words of better understanding of this. Thanks so much. Thank you so much, Javier. Thank you. Thank you. I have a Newbery map on my mask, but I'm gonna take it off if you don't mind. It might be a little bit easier to hear me. Javier, I want to thank you so much for being such a wonderful neighbor to us and partner to us along with so many of your colleagues. It's an honor for us that you've joined the board of the Newbery. The relationship between, well, and I also want to say how pleased I am to be back with Ambassador Torres, the Consul General of Mexico in Chicago. It's wonderful to see you again. The relationship between the UNAM and the Newbery dates back now more than 10 years to 2011, when we first signed an agreement of intent to collaborate together, and we found multiple ways to act on this partnership between UNAM and the Newbery now over a decade. And I talked about this in the program this afternoon with colleagues from Mexico City, but I'd just like to share some of that information with all of you as well. In 2011, UNAM organized a series of public programs at the Newbery examining the history and legacies of the Mexican Revolution. That led to a very engaging exhibition titled Approaching the Mexican Revolution, Books, Maps, and Documents. This was mounted at the Newbery Library that fall in 2011, an early step in our collaborations with each other. And those collaborations have continued. In 2019, with much help from Javier and Erica, we were honored to receive a generous gift of children's books from UNAM to the Newbery Library. And this collection adds to our existing resources for researchers who are interested in the study and promotion of global literature in the United States. We held an event in September of 2019 during which we invited visitors to see the books in advance of a public program. And the speakers in that program that evening talked about the importance of this culturally relevant literature, and explained that this gift from UNAM of children's books will allow diverse readers to see themselves through these narratives. And it will also help them see the world as intellectually and culturally indebted to Mexican culture and to the Latin American literary tradition. So we're so pleased to be a home for that collection. And then finally, this past summer, we worked with the Bibliographical Society of America and UNAM Chicago campus to host 7 virtual programs on the history of indigenous language books in Mexico for audiences around the world. That series is titled 500 Years of Mexican Books, Colonial Book Bibliography and Indigenous Languages, and that also provided a forum for scholars to present their findings and to heighten public awareness of the history of indigenous language book production in institutions, across collections, and across borders. So these are just 3 examples over the past 10 years of many critically important collaborations between UNAM and the Newbery, and we've had such a wonderful and creative partner in UNAM, and so we're so pleased about that.
And then, as Javier has told you tonight, we're celebrating another step in the relationship between the Newberry and UNAM, the gift of the facsimile of the Cortez map from 1524. And my colleague who's here tonight, Will Hansen, our curator of Americana, is going to tell you much more about this map. It's the first image, arguably, possibly the first image that Europeans had seen of Mexico City, and it's a treasure, as Javier said, of the Newberry collection. The map speaks to the Newberry's mission in multiple ways. We have, as Javier said, deep collections in the history of the Americas dating back some 600 years. It's one of 600,000 or so historic maps in our collection, and we build this collection to preserve it, to allow for research, and to provide access to it. We take good care of the collection, as Javier said, in terms of humidity and temperature control, so that these collections will be here and accessible to people long after all of us are no longer here. We encourage researchers, high school students, college students, faculty members, and the general public to come in and do research in the collection. We are motivated by researchers who come in and what we learn from them as they look at our collection. And so that will be wonderful to welcome you tomorrow, Raquel, to research at the Newberry. And then we're dedicated to providing access to broad publics by remaining free and open to all. So tonight I want to invite all of you to be a part of the Newberry community. Come to the Newberry, look at our resources on site, online, join into our programs and seminars, and you are all welcome at the Newberry. So I just want to say again, thank you to everyone at UNAM for being such a wonderful partner and being so welcoming. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Daniel. And now I would like to introduce our distinguished panelists. We will hear first from Mr. Will Hansen, and then from Raquel Urroz, followed by Q&A from our audience. Mr. Hansen is the Director of Reader Services and Curator of Americana at the Newberry Library. He holds a master's degree in Library and Information Science from the University of Illinois at Urbana-Champaign, and a bachelor's degree in English from the University of Nebraska-Lincoln. He has curated a number of exhibitions, most recently the Newberry exhibition, Viva la Libertad, Latin America and the Age of Revolutions, where Newberry also partnered with UNAM. Raquel Urroz Cannon, she holds a bachelor's and a master's in history from UNAM, a PhD in anthropology also from UNAM. She did a postdoctoral residency at the Institute of Geography. Her research focuses on Mesoamerican space, history of cartography, and historic and cultural geography. She's currently working on a book about the Mexica state and territory. And she's part of the organizing committee presided by Difusión Cultural UNAM for the 2021 commemorations of the 500 years of the fall of Tenochtitlan. Well, the floor is yours. Okay, thank you so much. Thank you to everybody at UNAM Chicago on the team here for helping us get this together. Thanks so much for all of the partnership that we have with Javier and Erica and everybody here. And to all the other organizers for the invitation to participate in this panel today. I am honored to be in such distinguished company as Dr. Urroz. I am much less distinguished than her, but I will try to do justice to this wonderful map that we're going to talk about tonight and its context. So as the slides get going here, I will start with a quick land acknowledgement that the Newberry does at events like this. The Newberry is located near the confluence of several waterways and sits on lands that intersect with the Aboriginal homelands of several tribal nations. The Council of the Three Fires, the Potawatomi, Odawa, and Ojibwa nations, the Illinois Confederacy, made up of the Peoria and Kaskaskia nations, and the Miamia, Wea, Takiwaki, and Meskwaki nations. The Ho-Chunk, Menominee, Kickapoo, and Mascoutin nations also call the region of Northeast Illinois home. Indigenous peoples continue to live in this area and celebrate their traditional teachings and lifeways.
And today, Chicago is home to one of the largest urban indigenous communities in the United States, and this land remains an important place for indigenous peoples, including indigenous Mexicans. There is more that I could say about that, but I will move on now. This is giving that land acknowledgement in Spanish, so I'll pause here for just a second. Today, I am going to talk briefly about the Newberry and the Indigenous Studies Collection for those that are not familiar with it. And I'll speak a little bit more about the Tenochtitlan map and other collaborative projects related to the map that the Newberry has participated in. If you are not familiar with the Newberry, you've heard a little bit about it from President Green already and from Javier. The Newberry is essentially an independent research library founded in 1887 by a bequest from a man named Walter Newberry, who was a white settler here in Chicago, who invested in land here shortly after indigenous people were forcibly removed from the Chicago area in the 1830s. We have been in this building that you see here on the slide since 1893, so for around 130 years now. The Newberry is open to the public, but it's not a public library. We're not a part of the Chicago Public Library system. We are funded by donations in our endowment primarily and don't receive governmental funds for our ongoing operating expenses. The Newberry essentially functions as a large special collections library. And particularly Mexico. It's particularly strong in linguistic materials from the indigenous peoples of Latin America, and also includes some of the first materials printed in Mexico. This includes printed materials and manuscripts. As one example, the Newberry holds manuscripts written by Bernardino de Sahagún, the famous early chronicler of indigenous Mexican culture. It also includes, you're seeing a couple of images of those manuscripts here. It also includes books by Alonso de Molina, the early missionary and linguist in the Nahuatl language. And as you've already heard and will indigenous people from their land, culture, and history. Ayer was a lumberman
He mostly made most of his money selling railroad ties to the railroad companies that were rapidly expanding across the US at the time. Ayer was not by no means the sort of worst of the collectors who specialized in what we now think of as salvage anthropology, which is a term that essentially relates to people who believed that indigenous peoples of the Americas were inevitably going to go extinct, and therefore it was important to collect the material that could be collected from those people at the time, the sort of outmoded idea of its day. Ayer collected materials at a time when many people thought that indigenous peoples were going to disappear, although he does not ever actually seem to have. It's nevertheless a problematic context which we have to recognize for the context in which many of these materials came to the Newberry originally. However, the map that we are here to discuss tonight, the hand-colored map of the Mexica capital, Tenochtitlan, or Ciudad de Mexico, was published with the first Latin edition of Hernan Cortez's second letter, dated October 30th, 1520, and addressed to Charles or Carlos V, the King of Spain. It was published in 1524 in Nuremberg, Germany. Of course, in between those two events, between Cortez's second letter and between the publication of this, came the actual fall of Tenochtitlan, came the conquest of Tenochtitlan. So it's important to note that the printing of the letter and the map was came after the actual fall of Tenochtitlan. The map is based on the eyewitness account of Cortez, depicting the capital of Tenochtitlan, or Tenochtitlan, in Lake Texcoco. The features depicted, I'm going to sort of highlight a few of those here. The details of the temple district at the center of Tenochtitlan indicate that indigenous people almost certainly had a hand in its creation. They almost certainly either provided maps that they had created of Tenochtitlan or gave instruction on how the city should be depicted. To the left of the map of Tenochtitlan in this square, it is a view of the Gulf of Mexico, including Florida, the Yucatan Peninsula, depicted as an island here, and the Gulf Coast of the present-day United States. And in addition to this map's importance as the first depiction in Europe of an American city, a city in the Americas, it is also the first depiction of the full basin of the Gulf of Mexico, also manuscript maps used to create this map are now lost, as is the woodcut block itself. It is a woodcut. It's a printed map from a woodcut that was hand-colored around the date of its publication. There are dozens of copies of the 1524 publication of this map, but only probably as few as two. There might be one or two more that we don't know about, but probably only two that were hand-colored around the date of the publication, as this one was, which is why it is such a jewel of our collection. I'm going to show a little close-up here of the Central Temple District, which is probably the most famous part of this map, although certainly not its only interesting feature.
just to give you a little closer look, you can see the palace is over here, the central temple over there, and some of the other features depicted on the map. And this central district is one of the reasons why people are so certain that indigenous people in Tenochtitlan were providing information for how it should be depicted. One of the other questions that we get most often about this map at the Newberry is how do we get it? Why do we have it? Which is a fair question for how this ended up in Chicago. I don't have a huge, interesting story to tell you about it. What I can tell you is that this was not part of Edward Ayer's original donation to the Newberry. It was purchased by the Newberry along with many other materials that were added to the Ayer collection, which has an endowment to continue its growth, to continue acquiring material. It was purchased by the library in 1955. So what is that, around 65 years ago now, from actually a Swedish bookseller. I'm going to highlight here, what you're seeing here is one of our accession books at the Newberry, where we record purchases coming into the library, recorded in the 1950s, purchases that are coming into the library and where they came from. And you're seeing here the recording of this copy of the hand-colored map of Cortes, along with the second Latin letter of Cortes. We purchased it from a Swedish bookseller who was a fairly well-known firm at the time, and I can certainly say more about that context at the end if people are interested, but that's probably enough for now. As you can imagine, the map is requested often by individuals, school and community groups visiting the library. I'm showing a few selections here from groups that have visited in recent years. One such visit included the director of UNAM. The group down in the lower right there includes the director of UNAM visiting a few years ago and consulting with the map. There are also many school groups. There's been a lot of activity around social media with the map, and in the upper right you can see actually a professor at Loyola University here in Chicago who visited and was thrilled by seeing the original map and made a little bit of a sensation on his social media circles about seeing the original map. Some of you may have also seen the Newberry from Home series in the last year. We did a video highlighting the map of Tenochtitlan last year while we were all working from home due to COVID-19. In the lower left, you're seeing my colleague Analu Lopez, who wishes she could be here tonight but was not able to. Analu is the Ayer Indigenous Studies librarian at the Newberry and has done a lot of work with this map and connecting visitors to this map. And she did a video telling people about the map of Tenochtitlan, which is still available online, and you're still welcome to take a look at that if you're interested in more information about the map and its history. Finally, I wanted to end by highlighting a recent collaboration the Newberry did to highlight the 500-year anniversary of the invasion and fall of Tenochtitlan in August of this year, on August 12th of this year. The Chicagotlan project was a reflection on the invasion of Tenochtitlan, which resulted in the killing and capture of many indigenous people and the ongoing occupation of indigenous territory for the last 500 years. The fall of Tenochtitlan also shaped the contemporary Mexican nation, the present-day metropolis of Ciudad de Mexico, and the Americas more largely. Earlier this year, Alderman here in Chicago, Carlos Ramirez Rosa of the 35th Ward, was part of the organizing committee for the Chicagotlan project, and he approached us to help compile resources about the Cortes map and other related colonial resources to be included in the wonderful interactive and collaborative project that you're seeing here through a map of Chicago showing areas that people could go to find areas of the city of Chicago that include reflections about the Mexican history in Chicago.
So there was this map, there was a series of free community events, and other activities. Chicagotlán, Finding Tenochtitlan in Chicago, invited Latinx, Indigenous, and Mexican American youth and all Chicagoland residents to contemplate and commemorate this catastrophic and world-changing event. By exploring Chicago's cultural and educational resources, we hope to gain a better understanding of the history of the fall of Tenochtitlan and the Aztec capital's enduring legacy. We at the Newberry are very honored to work with UNAM and UNAM Chicago to spread the word about the resources available at the Newberry for the history and cultures of Mexico that we make available for use. So thank you, and with that, I will turn it over to Dr. Uroz. Let's see if I can get this switched over. Oh, sorry. Buenas noches a todos. Good evening to all of you. First of all, thank you for being here. Thank you to the ambassador, Newberry Library, Daniel, Will, thank you very much. And UNAM Chicago for your invitation. I'm really, for me, this is a big thing. It's a very important celebration for, I think, for Mexico, for Chicago, and for these institutions and their links, and so I'm really happy, honored, and thankful. So I will speak in Spanish, I prefer, as you notice. So entonces ya. No more English. Entonces, lo que yo voy a hacer es, vamos a hacer un viaje por mapas, por imágenes, de lo que fue, siguiendo algunas crónicas, la arqueología y mapas antiguos, lo que debió haber sido la Ciudad de México hace 500 años. Y después, cómo fue recibido y proyectada esta imagen para el público en Europa. Bueno, primero que nada, espero que se ve el cursor. No, ¿verdad? No se ve. Eso sí me gustaría que, creo que con esto, porque voy a señalar. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, ¿dónde se fundó esta ciudad de Tenochtitlan? Si ponen atención, estamos en el centro de los lagos. Eran 5 lagos en medio del altiplano central, entre 2 grandes cordilleras, y después vienen estas 2 grandes vertientes, la del Atlántico y la del Pacífico. Es un punto equidistante, es decir, más o menos es la misma distancia hacia un océano o hacia el otro océano. En realidad, esta ciudad de Tenochtitlan, hacia 1325, cuando se fundó aquí por un grupo de migrantes que venían del norte, no son los únicos, pero sí uno de los últimos grupos que llegaron a fundar grandes señoríos o ciudades-estado o altépetl en esta área de México. Esto es una larga tradición mesoamericana, no son los primeros, tradición guerrera de migraciones que vienen del norte y también de grandes logros urbanos. Antes que los mexicas o aztecas estuvieron los teotihuacanos en esta área de la Cuenca de México, y antes estuvieron los toltecas. Entonces es una tradición larga de asentamientos
con gobiernos poderosos que concentran el poder en esta área. Seguramente tiene que ver por su situación geográfica, en donde pueden aprovechar e intercambiar productos de muchas otras partes y de ecosistemas diferentes que vienen de las montañas, de la selva tropical y de las costas. Entonces, a estos grupos les interesó tener conexiones y abrir rutas para tener acceso a los mercados del Atlántico y del Pacífico, y sobre todo a la zona maya, al sureste de México. Bueno, entonces voy a hacer como el zoom e irme acercando en escalas hasta llegar a la Ciudad de México. Esta es la cuenca de México. Estos son los 5 lagos. Este es Jaltocan, este es Zumpango, Jaltocan, este es el gran lago de Texcoco, este es Xochimilco y este es Chalco. En medio del lago de Texcoco, el más grande de todos, aparece este islote o isla. Decimos islote porque en realidad era muy chiquito, muy pequeño, pero los mexicas o aztecas lo fueron ampliando. Y además lo que hicieron en esta isla de Texcoco es que conectaron la isla a través de canales de piedra y tierra hacia tierra firme. ¿Por qué llegaron aquí? Hay historias míticas que cuentan la fundación de esta ciudad. No son los únicos, tampoco son los primeros, de hecho son los últimos que llegan, porque todos estos alrededores de la cuenca ya existían pueblos muy poderosos que hacían la guerra unos con otros, y simplemente los aztecas van a ser mercenarios y se van a entrenar como guerreros para hacer alianzas contra otros y derrotar a otros. Solamente para que sepan de qué se trata este ambiente político militar en este siglo en donde va creciendo el poder de los aztecas. Tenemos que aquí se fundaron 2 grandes ciudades, uno es Tenochtitlan y Tlatelolco, aunque después ya no son hermanos, son enemigos, y los tenochcas conquistarán a los tlatelolcas. Los tenochcas, hacen una alianza con... ¿Ven mi cursor? No se ve. Se perdió y yo soy mala. Perdón, Erika. O sea, como que me salgo y se regresa. Okay. Bueno, entonces aquí este es el glifo de Tlacopan o Tacuba, y este es el glifo de este otro lado de la cuenca de Texcoco. Estos 3 hicieron una alianza política militar contra el más poderoso de todos, que era Azcapotzalco. Este es su glifo, lo derrotaron, y a partir de ese momento, los últimos 100 años antes de la llegada de los europeos, estos tenían el control militar, pero en alianza con otras 2 grandes ciudades. En ese momento empezaron las conquistas que ya habían hecho estos otros antes, y ampliar y expandir, digamos, las guerras para exigir tributos y en especie o en servicio, también en servicio militar. Bueno, me voy a ir acercando a la isla. Esta es una bonita imagen. Otra vez. ¿Ahí está? Ay, sí. Esta es la isla. Si miran, bueno, aquí tenemos el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Este es un gran dique o albarradón que separaba las aguas saladas de las dulces. Este es el lago de Texcoco, y aquí está el recinto ceremonial donde se concentraban todos los grandes edificios dedicados, políticos religiosos dedicados a diferentes dioses. Estas son las grandes calzadas. Esta es la de Tlacopan, esta es la de Iztapalapa, esta conecta hacia Tepeyac, y esta ciudad es la ciudad hermana vecina, Tlatelolco.
Entonces, en realidad son dos ciudades en esta isla, ¿no? Pero bueno, el centro, y si se fijan digamos, en la disposición general del espacio, se darán cuenta que es un centro dividido en 4 grandes parcialidades o 4, eso es una división cuatripartita de la ciudad. En cada cuadrante, a su vez, se dividía en otras retículas muy rectas. Esto impresionó a los europeos, porque no hay forma de hacer estas calzadas dobladas, que doblen, sino que son muy rectas. Y esto lo calificaron los europeos como de gran ingeniería urbanística. Otra cosa indispensable de entender desde el punto de vista de la ingeniería es que de esta calzada entraba el agua dulce de Chapultepec, entonces podía surtirse y después distribuirse a todas estas pequeñas parcelas flotantes en donde vivían diferentes barrios y familias extensas. Esta es una pintura de Diego Rivera, pero seguramente Diego Rivera sabía algo de arqueología y pudo hacer este gran mural. Y solamente quiero que vean esta belleza, porque bueno, aquí está el Templo Mayor, aquí se concentran todos los edificios del estado mexica o azteca, y esta es la gran calzada por donde entraba el agua dulce de Chapultepec. Bueno, aquí todas estas gentes son Tlatelolco, y por aquí entra el agua dulce que llega directamente al corazón de la ciudad. Y como pueden ver, pues todas las parcelas están divididas también por canales de agua. Este es importante porque también impresionó esto a los europeos. Hay un veneciano, Tommaso Porcacci, el primero que va a decir: ah, no, pues Venecia debe de copiar la ingeniería de esta isla, porque Venecia ya estaba muy en decadencia. De hecho, es al revés. Se basan en el plano que vamos a conocer, este facsímil, para volver a levantar a Venecia. Bueno, ahora sí, me acerco, y esto sí es pura arqueología. Esta es una imagen digital de cómo debió haber sido a partir de los restos arqueológicos, ¿no? Tenemos el Gran Templo Mayor, que es un templo doble, la mitad dedicado a Huitzilopochtli, es decir, al dios del sol, de la guerra, a una economía, la economía del tributo, digamos en términos modernos, extorsionar a otros pueblos para que paguen periódicamente con un agenda tributaria, que paguen periódicamente con gente, con trabajo o con comida o con distintos productos. Entonces es el símbolo de esta economía que tiene que ver con la guerra, y la otra mitad está dedicada a Tlaloc, todo lo que tenga que ver con el ciclo meteorológico, la agricultura, el maíz. Pero México, como saben, no tiene 4 estaciones, tiene 2 estaciones. La mitad del año es seca, dedicada a la guerra, y la otra mitad es de lluvias, dedicada a Tlaloc. Y por lo demás, bueno, pues hay muchos templos dedicados a Quetzalcóatl, este es el Calmecac, la escuela privada de los hijos de los nobles, y muchas otras. Hoy en día, todos los días se excavan, estos son pantlis, que son estos muros de cráneos que se van empotrando y que aparecen en nuestro mapa que nos convoca hoy. Eso es lo que debió haber sido la isla de Texcoco, de Tenochtitlan. Ahora vamos a ver qué está pasando en materia cartográfica y cosmográfica en Europa. ¿Y qué se sabe de este lugar allá? Bueno, este es un mapa. Johannes Schoner es un cosmógrafo que está trabajando en Nuremberg, y él copia a otro alemán, que es Martin Waldseemüller, que es el primero que lee las cartas de Amerigo Vespucio o Amerigo Vespucci, lee las cartas, y ahí se enteran que parece que hay un nuevo mundo. Un nuevo mundo es una cuarta parte del mundo.
y a partir de esas cartas que escribe Americo Vespucci a su amigo en Florencia, Martín Waldseemüller, que es un cartógrafo, dibuja un mapa mundi en donde aparece por primera vez la palabra América en honor a Amerigo Vespucci. A partir de él y de sobre todo de este, que es uno que le copia, aparece América, por supuesto en Sudamérica, como una gran isla llamada América, por donde estuvo explorando Amerigo Vespucci, y a partir de allí se difunde, se divulga por toda Europa esta idea de que América es una gran isla. Bueno, son dos grandes islas, una pequeña en el norte y una gigantesca en el sur. Claro, en el fondo estaban buscando este paso para conectar al Mar del Sur, futuro Océano Pacífico, y poder llegar a Cathay o a las Indias, ¿no? Esta es la primera, digamos, carácter de la naturaleza del hemisferio occidental. Se insiste en que son islas, pero bueno, en 1520, 21, 19 y 20, cuando Hernán Cortés empieza a escribir sus informes a Carlos V, pues esto va a tener que cambiar, porque, bueno, este es otro mapa solamente para mostrarles cómo, ya estoy perdida. Aquí dice América. Este es el largo litoral de América del Sur, del lado occidental. Eso es todo lo que tenemos para 1520, en el momento que Cortés está escribiendo al rey para decirle: no, aquí hay grandes ciudades. Muy tempranamente hay mapas en Europa en donde se rescata esta información de Cortés, de las descripciones de que existe una gran ciudad llena de orden, de gobierno, de prestigio, de riquezas, en el centro, en un espacio, digamos, estratégico para conectar y irradiar todo un modelo civilizatorio occidental. Y entonces podemos ver, claro, están un poco confundidos todavía, no saben que entre la India Mangui o el sur de China y Temistitán o Tenochtitlán tienen que dividir el Océano Pacífico. Eso todavía falta, todavía están un poco confundidos, y todavía está fundido el sur de China, el sureste de Asia con México, literalmente, y luego Parias, por donde anduvo Cristóbal Colón, y Perú, ese sí no puede faltar tampoco, y La Habana, por supuesto. Bueno, entonces, este mapa es muy importante, Munster, porque ahora sí se separa todo el continente americano de Cathay, de las Indias, del sur de China. Aparece ahora sí este mar que los divide, este gran isla que es Zipango, Japón. Y lo que me importa a mí, olvídense de los contornos de América, que están fatales, pero sí aparece la Tierra Florida y aparece aquí Vietnam del Sur, Chamba y Temistitán. Siempre es muy notable Temistitán, que es la traducción, digamos, de los italianos, de los cartógrafos venecianos, para decir Tenochtitlán. Fuera de eso, no hay muchos otros nomenclatura para las ciudades en todo el continente americano. Este es un mapa de este cosmógrafo que trabaja en la Casa de Contratación de Sevilla, y que tiene actualizado el padrón real de todos los descubrimientos en el hemisferio occidental. Y bueno, ahora, después de este círculo donde se muestra este conglomerado de casitas de piedra, ese símbolo de civilización, de república cristiana, de comunidad humana, de orden, de concierto, es cuando hay muchas casitas bien, bueno, ahora ya no pensaríamos que eso es el orden, pero en ese momento todo es desierto, menos donde pueden habitar un grupo humano conglomerado y fuera del mundo bárbaro y caótico que lo rodea. Este es otro mapa en donde se ve la Ciudad de México sobre la laguna. Este es muy bonito, por eso se los quise mostrar. Este es el gran cartógrafo de Venecia, oficial,
de los políticos del Senado en Venecia. Este es un mapa, un atlas portugués, en donde aparece Amazonía, el río Amazonas, y después hacia la parte superior derecha, otra vez en círculo, esta ciudad llena de casas de piedra y dice México, sobre la laguna. Si ponen atención, fuera de eso, no hay otro lugar donde haya piedra, donde haya conglomerado de casas y donde haya civilización, desde el punto de vista de los europeos. Finalmente quiero presentarles esta obra, digamos que estas Civitatis Orbis Terrarum es el mapa, el atlas en 3 tomos que reunió 600 planos de las ciudades, de las grandes ciudades de todo el orbe, de todo el globo terráqueo. En 1572 se publicó esta obra y esta se difundió por toda Europa, y estas son las imágenes de las ciudades del mundo que pudieron contemplar los europeos casi por 200 siglos. Les voy a dar un ejemplo para que vean la percepción de los espacios urbanos idealizados, estereotipados, hacia esta idea renacentista que tienen los europeos. Esto es París, y como ven son espacios delimitados, acotados, en donde estamos llenos de casitas otra vez de piedra, pero lo interesante, bueno, aquí está el río Sena que lo cruza, pero lo interesante es ver que fuera del conglomerado de casas, lo demás es naturaleza. Es decir, hay una dicotomía entre una comunidad humana que vive y en donde se concentra la administración, el comercio, y todo lo demás es naturaleza. Este es Roma, como ven, tiene un poco el mismo patrón, ¿no? Otra vez están aquí todos los edificios rodeados de la naturaleza, y estos que están aquí como perdidos, pero la gente vive aquí, la gente decente y ordenada vive bajo gobierno, vive en las ciudades, no fuera de ellas. Este es Toledo, y otra vez es la misma idea, ¿no? Puede estar el castillo, la catedral, a veces son ciudades amuralladas, en donde se concentra el gobierno y la administración de una ciudad. Bueno, este es Burgos, más chiquita, pero otra vez, ¿no? El resto pues son campos, etcétera. Bueno, en la montaña está un castillo y el resto. Finalmente, quiero terminar diciendo que en este gran atlas de las ciudades del mundo solo aparecen 2 ciudades americanas. Una es Cusco, idealmente trazada como casi trazada a cordel, amurallada, lo cual no es cierto porque nunca estuvo Cusco amurallado. Aquí está la corte del gran Inca, con sus esclavos que lo están cargando, pero digamos el trazo renacentista así perfecto, cuadriculado, pues es una idealización de estas ciudades renacentistas, ¿no? Y la última que les quiero mostrar es la gran Ciudad de México, gran en su exotismo, porque es la única que está sobre un lago, y esto sí es único dentro de las ciudades exóticas que son dignas de pertenecer a este atlas de las ciudades urbanas, solamente que, pequeño detalle, pues el demonio pues los tiene ahí digamos envuelto, pero ya llegó la civilización para evangelizarlos y convertirlos en una república cristiana con municipio, con corporación, y es decir, entre más se haga grande esta idea de que es una ciudad tan poderosa que concentra riquezas, pues mayor gloria para Cortés, para Carlos V y para el imperio, etcétera. Entonces, bueno, con esto termino y quiero decir que esta imagen que contempló los europeos por muchas décadas y más de un siglo se basa en el mapa de Nuremberg, y todas las demás copias se basarán en el mapa de Cortés, que bueno, nos espera aquí a continuación. Gracias. Muchas gracias, Raquel.
And now we are open for a period of Q&A. Preguntas y respuestas de parte de nuestro público. No, la calzada de Tlalpan, ¿ya existía? Iztapalapa, la calzada de Iztapalapa. Perdón, está mi tapabocas ahí muy cubierto. Ahora que veamos el mapa, se lo señalo, pero sí, y de hecho es la calzada por donde entran los españoles directo al Templo Mayor. Al corazón de la ciudad. Y salen por la de Tlacopan, o sea que sí es muy importante esa calzada. Y Tacuba es por donde salen. ¿Saben si tenían mapas los aztecos? ¿Tenían mapas? ¿Y qué pasó con esos mapas? Muy buena pregunta. Sí, falta que... Lo que pasa es que no están, ¿no? Seguramente... Es decir, con los españoles sí se destruye, sí cae una élite en el poder, una clase dominante que controlaba códices, la astronomía, la religión, las instituciones, toda esa burocracia sí se destruye. Allí estaban los mapas, los códices, las bibliotecas, eso sí desaparece, quedan muy pocos códices prehispánicos, hay muchos coloniales de manufactura y de tradición indígena, por supuesto. Entonces esa es una forma de estudiar la cartografía indígena a través de los elementos indígenas que aparecen en los mapas coloniales. Por supuesto que sí hay, y también hay otro tipo de códices mapas en donde se ven, pero son tan abstractos y cosmológicos, pero sí hay estudios y sí existen algunos que se han estudiado. Creo que estoy pensando que Bernardo del Castillo se lamenta de la destrucción. ¿Cómo es que los europeos reconcilian la destrucción de la ciudad con luego los mapas renacentistas que parecen ¿cómo se dice? Hacerla tan bella y tan bonita una vez que la han destruido? Sí, es también muy buena pregunta. Estas imágenes de la ciudad de México Tenochtitlan quedaron congeladas, fijas en la imaginación de los europeos. Ya no era así, se fue transformando, se destruyen los templos, esa misma piedra se utiliza para construir las casas y los solares de los españoles, de los conquistadores, se reparten el centro, el casco de la ciudad. Las calzadas se reconstruyen, esas sí se reconstruyen las grandes calzadas, los 4 grandes barrios también permanecen y entran los franciscanos, sobre todo son los franciscanos, a reordenar a través de conventos y parroquias, iglesias, y a congregar a las comunidades indígenas, porque muchos se mueren con las epidemias. Por supuesto que hay transformaciones todo el tiempo, pero en Europa, digamos, no hay documentación cartográfica de esa transformación. Creo que el siguiente mapa que tenemos, 1628 de Trasmonte, o sea, falta todavía un siglo para ver otra vez una nueva ciudad. Por lo pronto en Europa se quedan con esta idea de una isla tipo Venecia en un lago, ¿no? Y esta es la imaginación en Europa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, damos pie a la revelación. Embajadora, te invito a pasar al frente. Daniel, could you join us, Javier? Pues dada
más. Entonces, en inglés, en español, ya no sé. Solo unas palabras para agradecer a nuestros ponentes. Qué extraordinaria presentación han hecho los dos. Nos dejan muchas cosas para reflexionar. Ahora que te escuchaba, doctora, bueno, o sea, se me ponía la piel de gallina, como decimos en México, nada más de pensar toda la reflexión que nos dejas atrás de que los dicen, ¿no? Cómo nos veíamos, cómo nos veían, ¿no? Y por qué, bueno, por qué un espacio como urbano, donde convive tanta gente como es la Ciudad de México, yo creo que es momento que tome inspiración en el espíritu que le dio origen para plantear muchas cosas, incluyendo nuestra convivencia con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos dejas muchas cosas para reflexionar ambos, me congratulo por este partnership que tiene la UNAM con la Newberry Library. Para nosotros, desde el consulado, para nuestra comunidad, es muy importante reafirmar nuestra identidad, esta identidad no solamente binacional, porque nuestra comunidad pues está aquí, pero también con nuestras raíces afrodescendientes, que el otro día fue un tema justamente que tratamos aquí en UNAM Chicago, pero también nuestras raíces indígenas, que somos parte de lo que somos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar este espacio de reconciliarnos con lo que somos, celebrarnos, y lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente un gran paso, es abrazar nuestra identidad, reconocernos en nuestra historia y que nos sirva de inspiración pues para lo que viene y sobre todo para nuestra comunidad aquí. Muchas gracias y felicidades a la nueva Okay, ¿quién va a contar? This is very exciting. Can you count 3, 2, 1, please? A ver. 3, 2, 1. Qué extraordinario, qué barbaridad. Por favor, siéntanse en confianza de acercarse y verlo de cerca. Please feel free to come closer. And we don't have mezcal or tequila from Mexico. We have a good wine there. So you're very welcome to join us and celebrate this occasion. Thank you very much. Thank you.